آپ اللہ سے لو لگا کر کہیں اے پروردگار عالم تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا میری دعاؤں کو کون سننے والا ہے؟ اے اللہ تو ہی پوری دنیا کا مالک ہے، تو ہی آخرت کا مالک ہے، سارے جہان کا پالن ہار تو ہی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے فلاں فلاں چیز عطا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زمینی اور آسمانی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر وہ اس وظیفے کو صرف 3 دن کر لیتے ہیں تو جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن تک موجود تھے۔ تو جتنے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اسی وظیفے کو کرتے تھے۔ وہ وظیفہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ تو آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ اسی آیت کریمہ کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اگر زندہ رہ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے صدقے اگر مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال سکتا ہے، تو اگر ہم بھی اس وظیفے کو کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی چھوٹی بڑی پریشانیوں کو آسان ضرور فرمائے گا۔ جس وظیفے کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تمام پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں، تو آپ خود سمجھیں کہ اگر اس وظیفے کو ہم بھی کریں تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے ہمیں کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس آیت کریمہ کا جو وظیفہ ہے، جو پاورفل وظیفہ ہے، ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اس وظیفے کو کرنا کب ہے۔ تو دیکھیں، اس وظیفے کو تہجد کی نماز کے وقت آپ کو کرنا ہے۔ جو تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی پاورفل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے وہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا کر دوں؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے دعائیں کرے تاکہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں؟ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم دماغ میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف شب برات کی رات میں ہی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر رات میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا، تم مجھ سے صحیح نیت سے جو بھی جائز چیز مانگو گے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی مانگنے والا صحیح نیت سے اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے مانگے، جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے، اگر اس طریقے سے اللہ کا کوئی بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر مانگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی اس کی ضرور اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور وہ بندہ جو مانگے گا اللہ وہ عطا کرے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی دھیان میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے کس طریقے سے مانگا جائے یہ طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے وقت وہ طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تو تم اپنے آنسوؤں کے چند قطروں کو نکال کر اللہ سے مانگو، یعنی تم رو رو کر اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب
जब तुम रो कर मांगोगे तो तुम्हारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। तो मांगने का तरीका यह है कि इंसान अपने रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर हुजूर को वसीला बनाकर औलियाए किराम के सदक़े से दुआ मांगे। दुआ मांगने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद आपकी जो मुरादें हैं, आपके दिल में जो भी बातें हैं, आप जो अल्लाह से मांगना चाहते हैं वो मांगे, और फिर आखिर में 3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। जब अव्वलो आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और बीच में जो दुआ मांगेंगे तो यकीनी तौर पर अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के सदक़े से अल्लाह आपकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। याद रखें, मांगने की 2 किस्में हैं, 2 तरह से इंसान अपने रब से मांगता है। एक तो ये कि सिर्फ हाथों को आसमान की तरफ उठा लिया, जुबान से जो बोल रहे हैं वो दिल में नहीं है, ज़हन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और रहे हैं। याद रखें, दुआएं कबूल करवाने का ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अगर ये आप चाहते हैं कि हमारी दुआओं को हमारा रब कबूल कर ले, तो या इस तरीके से आप दुआएं मांगें कि आपका हाथ आसमान की तरफ हो, जुबान से जो बोल रहे हैं वही बात दिल में हो, वही दिमाग में हो, यानी दिल, दिमाग, सोच, फिक्र सब कुछ अल्लाह की तरफ लगाकर फिर अल्लाह की बारगाह से मांगे। यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपको अता फरमाएगा। आप अल्लाह से लो लगाकर कहें, ऐ परवरदिगार आलम, तू ही मुझे देने वाला है, तू ही मेरी दुआओं को कबूल करने वाला है, तेरे सिवा मेरी दुआओं को कौन सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, तू ही पूरी दुनिया का मालिक है, तू ही आखिरत का मालिक है, सारे जहान का पालनहार तू ही है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी परेशानियों का हल चाहता हूं। ऐ अल्लाह, मुझे फला फला चीज अता कर दे। यकीन जाने कि आप जब इस तरह से अपने रब से मांगेंगे और यही बात आपके दिल में, आपके दिमाग में होगी, तो कोई भी दुआ आपकी खाली नहीं जाएगी। तो यह है दुआ मांगने का तरीका। अब आइए मैं आपको आयत करीमा का वजीफा बताता हूं कि जिस वजीफे का जिक्र मैंने शुरू में किया था। सबसे पहले आपको तहज्जुद की नमाज के वक्त उठना है और आपको उस वक्त बेदार होना है कि जो तहज्जुद की नमाज का सबसे बेहतर वक्त हो, यानी जो तहज्जुद की नमाज के लिए जो सबसे अफजल वक्त है, जो अफजल वक्त बताया गया है, उस वक्त आप बेदार हों। और तहज्जुद की नमाज के लिए सबसे बेहतर वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। रात का आखिरी हिस्सा यानी सहरी का जो वक्त होता है वो रात का आखिरी हिस्सा कहलाता है। अब उस वक्त नींद से उठें और आप वजू बनाएं। वजू बनाने के बाद कम से कम आप 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करें। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि आप सिर्फ तहज्जुद की नमाज ही न पढ़ें, बल्कि 5 वक्त की नमाज अगर आप पर फर्ज है तो आप 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ें। अगर सिर्फ आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे तो फिर ऐसी सूरत में आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसलिए कि फर्ज को छोड़कर आप नफल पर जोर दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर नमाज को फर्ज किया है, इसलिए हम और आपको पंजगाना नमाज वक्त पर पढ़ना चाहिए। तो अगर आप 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं तो फिर आप तहज्जुद की नमाज के वक्त उठें और तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर लें। अब तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल में तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है इस पर वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद आप उसी जगह पर बैठे बैठे दुरूद इब्राहिम पढ़ें। जो दुरूद इब्राहिम नमाज में पढ़ी जाती है उसी को दुरूद इब्राहिम कहा जाता है। दुरूद इब्राहिम आप उसी जगह पर बैठकर आपको पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम सारे दुरूद से अफजल व आला है, इसलिए दुरूद इब्राहिम पढ़ें। दुरूद इब्राहिम आप 21 मरतबा पढ़ लें, और अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप जो भी दुरूद पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी मुकम्मल दुरूद शरीफ याद नहीं है तो आप कम से कम 21 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत करीमा को आप पढ़ें। एक तस्बीह ले लें और फिर उसमें गिनती करके आप 313 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ें। लेकिन जब आप इस आयत करीमा को पढ़ें तो सब कुछ आपका यानी दिल, दिमाग, ज़हन सब कुछ खुदा की तरफ लो लगा कर रखें। आंखों को बंद कर लें और सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ते रहें। आप पढ़ते वक्त ये ज़हन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत
कूनत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ कर फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है 21 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा आयत करीमा, उसके बाद फिर 21 मरतबा आपको सूरह कौसर भी पढ़ना है। यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इस सूरत को आपको 21 बार पढ़ना है। फिर 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना है। वो नाम कौन सा है? आप 21 मरतबा इन नामों को लें, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। इस नाम को आप 21 मरतबा लें। फिर उसके बाद आखिर में आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। यकीन जानिए कि अगर आप पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के साथ साथ आप अगर इस वजीफे को भी कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपकी जो भी जायज़ मुराद है वो सारी जायज़ मुरादें आपकी ज़रूर पूरी होंगी। हाँ, इतना ज़रूर याद रखें कि नमाज पंजगाना भी आपको पढ़ना है। और जो बहुत सारे लोग नमाज पंजगाना को छोड़कर तहज्जुद की नमाज सिर्फ अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं तो याद रखें ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती है, क्योंकि नमाज तहज्जुद ये नफल नमाज है और नमाज पंजगाना ये फ़र्ज है। तो फ़र्ज को छोड़कर नफल पढ़ना ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। इसलिए आप नमाज तहज्जुद पढ़ने से पहले नमाज पंजगाना अदा करें, उसके बाद ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को अल्लाह ज़रूर दूर फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वजीफ़ा पूरा कैसे पढ़ना है आपको पूरा तरीका हमने बता दिया है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप रिपीट कर सकते हैं, उसको दोबारा देख लें और इस वजीफे को अमल में लाएं। नमाज पंजगाना पढ़ें, उसके बाद इस वजीफे को अमल में लाएं। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।